Hello everyone. You must have seen this story. Ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi ketimunnya ada di seberang sungai. Another story stands as the legend of Laktoba, the legend of Tangkuban Perahu, Cinderella stories, and others. Whether it's in book, on the internet, or on television. Well, that is an example of narrative text. So in this video, we will discuss about narrative text. First, we will introduce yourself. Hi, I'm the leader of this team. My name is Muata Tubukmang, number 22. Hello everyone, I am Ferdian. I'm number 12. Hi, my name is Kristiana, number absen 1. Hello everyone, my name is Zulwatun Huna, absent number is 6. Hi, my name is Anita Biolaulia, absent number. What is narrative text? The definition of narrative text. Narrative text is the type of text that tell a chronological story in the past tense. Narrative text tell imaginary story or motivate true story and are arranged through a sequence of events that occurred in the past. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan kisah kronologis dalam bentuk lampau. Teks narasi menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Naratif berasal dari kata narasi yang memiliki makna pengisahan suatu cerita atau kejadian. Naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan, menjelaskan, dan sebagainya. Dalam makna lain, naratif dikatakan sebagai prosa yang subjeknya merupakan suatu rangkaian kejadian. Jadi, teks naratif adalah sebuah teks yang menceritakan rangkaian suatu peristiwa secara berurutan dan saling terhubung satu sama lain. Hello everyone. Are you wondering what is the purpose of narrative text? You will find the answer from me. Hi, my name is Zero and I'm here to tell you what the purpose of narrative text is. Yeah, the purpose of narrative text is simply just to tell us a story in the hope of entertaining and make me happy. Just that. It's very simple, isn't it? I know, won't be confused anymore. What is the purpose of narrative text? Okay, my time is up here. Goodbye. See you someday if I'm needed again. I'm here on duty to explain the types of narrative text. There are only a few types, namely fairy tales, cerita tentang dunia peri, misterius, cerita tentang pemecahan masalah dari sebuah misteri, science fiction, cerita yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melebihi kenyataan, romances, cerita romantis antara sepasang insan manusia, horror stories, cerita tentang hantu atau segala hal yang menakutkan, adventure stories, cerita tentang petualangan, fables, cerita yang tokohnya hewan-hewan, folklore, cerita rakyat. Folklore ini terbagi menjadi 3, yaitu myths yang menceritakan hal-hal mitos, legend yang menceritakan asal-muasal suatu tempat yang kebenarannya masih belum bisa dipastikan,
folktale, atau bisa juga disebut sebagai dongeng yang penuh khayalan, tidak nyata, atau fiksi. I'm here to tell you what is the structure of narrative text. The structure is 1. Orientation, merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita atau karakter, serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial atau setting. 2. Complication, bagian ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Secara lebih detail, complication terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Rising action, atau masalah mulai muncul. 2. Climax, puncak permasalahan. 3. Failing action, atau tensi permasalahan mulai menurun dan mulai menemukan titik penyesalan. 3. Resolution, bagian ini berisi penyesalan atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Sebuah cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau happy ending, akhir yang menyedihkan atau sad ending, atau akhir yang menggantung, cliffhangers. 4. Reorientation, bagian terakhir dari struktur teks narasi atau narrative text ini biasanya berisi kesimpulan, pesan moral atau moral value, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientation ini sifatnya opsional karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Hi, I'm here to tell you what language is used in the narrative text. Language features use of past tense. Example: Ajisab go into the kingdom. Measure the size of the turbannage. Use of action verb. Example: stood, explained, provides, measure. Use of saying and thinking verbs. To indicate what characters and feeling, thinking, or saying. Example: told, realized, tested. Use adverb of time. Example: once upon a time, one day, etc. Specific character, not general. Example: Cinderella, Snow White, Alibaba, etc. Use direct speech. It is to make the story lively. The direct speech uses present tense. Snow White said, "My name is Snow White." Use of adjectives. To build noun groups to describe the people, animals, or things in the story. Example: a nice, diligent, kind-hearted man, etc. Use of time connectives and conjunctions. To sequence events through time. Example: however, although, later, then, etc.